बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको अपने इस चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुशामदीद कहते। दोस्तों, आज का मौजू मीडिया के बारे में है। मेरी पिछली एक दो वीडियो मैं पहले भी मीडिया के मुतल्लिक़ बना चुका हूँ, लेकिन वो एक लोकल लेवल पर और एक जो पार्टी लेवल का मीडिया होता है उस पे थी। आज मेरी वीडियो का मौजू जो है वो ओवरऑल जितना भी मीडिया पाकिस्तान का है उसके बारे में। तो बात स्टार्ट करते हैं इस बात से कि पाकिस्तान का जो मॉडर्न मीडिया है या मॉडर्न न्यूज़ चैनल्स हैं, इनका जो आगाज हुआ वो 2002 में हुआ। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का ये दिया हुआ तोहफा है और उनके अच्छे कामों में से एक ये भी अच्छा काम है, इस मुल्क को मीडिया की सहूलत या मीडिया का तोहफा दे के गए। इसी की वजह से आजकल हर बंदा एक्सपोज हो रहा है। इस तोहफे का शुरू में तो फायदा बहुत हुआ, अब भी हो रहा है, लेकिन शुरू में ये था कि मीडिया बिल्कुल आज़ाद था, अपनी मर्जी की खबरें देते थे, लेकिन तब इमरान खान साहब थे भी नहीं, तो हमें उस टाइम आज़ाद लगता होता था। मैंने पहले जियो के बारे में स्पेशल एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक दे दूंगा। शुरू में हमें अंदाज़ा नहीं था कि मीडिया किस तरह बिकता है, तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का बच्चा जान गया है कि मीडिया कैसे बिकता है और कौन कौन से चैनल्स बिके हुए हैं, बल्कि कौन कौन से चैनल हैं जिन्होंने चंद खानदानों के हाथों पर बैत की हुई है। तो आगे चलते हैं मीडिया के बारे में, खासकर न्यूज़ चैनल्स जो हैं उनके बारे में मेरी एक राय है शुरू से कि जिस तरह आपके घर में शादी ब्याह हो, कोई बच्चा बच्ची हो, कोई खुशी हो आपके घर में, तो जिस तरह वो नाचने गाने वालियाँ फौरन आपके घर पहुंच जाती हैं, इसी तरह इनका है। और हम हमेशा सोचते होते थे कि इनको पता नहीं कैसे इतने दूर से सारी चीज़ों की खबर हो जाती है, कैसे इनको पता लग जाता है, कैसे ये हर जगह पहुंच जाती हैं, कैसे इनका इतना बेहतरीन जासूसी का निज़ाम है। तो न्यूज़ चैनल भी मेरे हिसाब से ऐसे ही हैं, मतलब जहाँ भी कोई खबर होती है ये फ़ौरन पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान में आजकल जैसे सोशल मीडिया का दौर है, उस हिसाब से भी खबरें ज़्यादा निकलनी शुरू हो गई। हर बंदे के पास मोबाइल है, हर बंदा जर्नलिस्ट है, तो ये सोशल मीडिया की वजह से भी इनको खबरें मिलनी ज़्यादा आसान हो गई। हर बंदा मोबाइल से वीडियो बनाता है और चैनल को व्हाट्सअप कर देता है या किसी भी तरीके से रब्ता कर लेता है, तो मीडिया अब बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है। तो ऐसी सूरत में आप कोई कह नहीं सकते कि आपसे कोई खबर ढकी छुपी रह जाए, ऐसा हो नहीं सकता, इस दौर में नहीं हो सकता। इस दौर में तो गैर मुल्की अमेरिका के चैनल आपके मौजूदा आपके इलाके के चैनल जो हैं उनसे ज़्यादा जल्दी आपकी खबर वो ब्रेक कर देते हैं। इन सब बातों के बावजूद मुझे हैरत होती है कि यही मीडिया जब इमरान खान साहब की बहुत ज़्यादा अच्छी बातें या उनके बहुत अच्छे किए हुए काम नहीं दिखाता, ना ही इनको पता होता है। पता तो खैर होता है, लेकिन ये दिखाते नहीं। तो इस बात से सीधी सीधी बुग़्ज़ इमरान झलकता है, जो कि मीडिया को ज़ेब नहीं देता। मतलब कि आप एक आज़ाद इदारा हैं, आपका काम ही ऐसे है कि आप हर चीज़ को, हर खबर को जैसी है वैसे आप पेश करें, उसको आप अपनी तरफ से कटिंग कर कर खबर ना बनाएं। मतलब जो एक्चुअल आप एक इत्तला दे रहे हैं या एक चीज़ आप बता रहे हैं आवाम को, उसको उसी हिसाब से ओरिजिनल रहने दें। ये आप जो बीच में कांट छांट करते हैं उससे फिर आप मुतनाज़ा हो जाते। और इमरान खान साहब के बारे में मीडिया का जो रवैया है वो तो अब पूरी कौम जान चुकी है। मतलब कि इमरान खान साहब की इतनी अच्छी बातें जो मीडिया को दिखानी चाहिए थी, जो मीडिया हमें शुरू से इमरान खान साहब से पहले हमें एक ही बात कहता होता था कि पाकिस्तान में कोई भी अच्छा लीडर नहीं, अब वही मीडिया जब एक इमरान खान साहब हमें मिला और उनके वाकई काम बहुत अच्छे थे, उन्होंने ये जो 3.5 साल की हुकूमत की और तकरीबन 7 साल KPK में उनकी हुकूमत को हो गए, तो इस अरसे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के लिए अच्छे काम किए, अपनी कौम के लिए अच्छे काम किए, इस मुल्क के लिए बहुत अच्छे काम किए, इस मुल्क के लिए बहुत सारे फ़ायदे उन्होंने किए, अपने मुल्क का नाम रोशन किया, अपने मुल्क की इज़्ज़त बनाई, इस कौम की इज़्ज़त बनाई। तो फिर भी हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उन्होंने कोई भी चीज़ ऐसी इमरान खान साहब के बारे में कोशिश की पूरी कि उसको दबा दिया जाए, उसको आवाम के सामने ना लेके आया जाए। और उसकी अब बहुत सारी वजूहात आवाम के सामने आ चुकी हैं कि ये किसी वजह से सारी चीज़ें रोकी जा रही, और उनको भी पता था कि अगर ये सारी की सारी चीज़ें हमने आवाम को बता दी तो हमारे जो आका हैं, जो हमें खिलाते हैं, जो हमें माल बना कर देते हैं, जो हमारे सरों पर दस्ते ज़र रखते हैं, उन लोगों का मुफाद इसमें नहीं, वो इस बात पे नाराज़ हो जाएंगे। तो ये उनकी खुशनुदी के लिए
یہ سارے کام کرتے رہے اور ان کی ہر بری سے بری فعل کو انہوں نے ایسے ثابت کیا کہ یہ دنیا کا سب سے اچھا کام. آج کل یہ کرپشن کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, لوڈ شیڈنگ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. مطلب کہ ان کو اگر پیسے دیے جائیں, ان کو اپنا مفاد نظر آئے تو یہ شیطان کو بھی فرشتہ ثابت کرنے کی کوشش ضرور کریں. میرے جیسے عام لوگ بہت سارے ایسے ہیں جو ہمیشہ یہ سمجھتے تھے کہ میڈیا عمران خان کے خلاف اس وجہ سے ہے کہ عمران خان صاحب ان کو پیسے نہیں دیتے. حالانکہ یہ بھی ایک فیکٹر ہے, ایک وجہ ہے, لیکن ایک چیز ہے طاقت. وہ طاقت نہیں چاہتی کہ عمران خان صاحب آگے آئیں, اور وہ طاقت عمران خان صاحب کے پاس کبھی بھی نہیں تھی. وہ طاقت میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے صرف 3 خاندانوں کے پاس, وہ حکومت میں ہوں یا نہ ہوں, پورا پاکستان کے سارے ادارے صرف انہی کی مانتے. اب پاکستان میں 3 سال عمران خان کی حکومت تھی تو وہ بھی بار بار کہتے تھے کہ اس ملک کا مافیا اتنا مضبوط ہے, میں کوئی بھی اچھا کام کرنا چاہوں تو میرے لیے رکاوٹیں کھڑی کی جاتی. تو ایسے ملک میں جہاں آپ عوام کے لیے کوئی بھی کام کرنا چاہیں, آپ کے آگے ہزاروں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں, پھر آپ کوئی بھی ایسا اچھا کام کرنا چاہیں تو آپ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جائیں. اور ایسا ملک جہاں آپ کوئی بھی حکمران کے علاوہ کوئی عام بندہ کوئی بزنس کرنا چاہے تو اس کو دبایا جائے کہ ہمارے مقابلے میں بزنس نہ کرو, کیونکہ ان کے بچے سارے خود بزنس مین ہیں, تو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی کسی بھی صورت ہمارے مقابلے میں کھڑا نہ ہو. تو عمران خان صاحب انہی چیزوں کو ختم کرنا چاہ رہے تھے, تو سب کے مفادات ایک جگہ پر آ کر اکٹھے ہو. ان سب کو لگا کہ اگر عمران خان صاحب مضبوط ہو گئے تو ہم لوگ کہیں کے نہیں رہیں. یہی وجہ تھی انہوں نے نہ اپنی عزت کا خیال کیا, نہ انہوں نے اپنے وقار کا خیال کیا, نہ انہوں نے اپنے خاندانی پس منظر کا خیال کیا کہ ہم ہمیشہ سے اقتدار میں رہے. انہوں نے کسی چیز کا بھی خیال نہیں کیا, اور یہ سیدھے لیٹ. ان کو صرف اور صرف عمران خان سے جان چھڑانا تھا. عمران خان صاحب جب حکومت میں تھے تو ہم جیسے سوشل میڈیا کے لوگ ان کی ہر اچھائی عوام کے سامنے رکھتے رہے ہیں, اور اب وہ چلے گئے ہیں تو ان کے اتنے کام ہیں کہ اب بھی روز کوئی نہ کوئی ایک نئی بات پتہ لگتی کہ عمران خان صاحب نے یہ کام بھی کیا تھا. تو آپ خود سوچیں, 3.5 سال کے اندر ایک بندے نے اتنے زیادہ کام کیے, باوجود کہ ہمیشہ ان کے ہر رستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تاریخ لکھی جائے گی تو پاکستان کے اس میڈیا کو ہمیشہ تاریخ الفاظ میں لکھا جائے گا, اور کم از کم میں تو ہمیشہ ان کو تاریخ الفاظ میں لکھوں. اور میرے جیسے اور آپ جیسے لاکھوں ہزاروں بھائیوں جیسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کے یہ کرتوت کسی کو بھولنے نہیں دیں گے. آپ پہ, مجھ پہ اور میرے جیسے بہت سارے دوستوں پہ, ہم سب پہ فرض ہے کہ ہم اس ملک کے غداروں کو ہمیشہ دنیا کے سامنے ہائی لائٹ کریں, ہمیشہ ان کو دنیا کے سامنے رکھیں تاکہ کوئی ان کو بھول نہ پائے. اور یہ ہم سب پہ اپنے ملک کی طرف سے فرض. تو آئیے ہر بندہ مل کر اس ملک کو بچانے کی کوشش کرے, اور اس ملک کے جو غدار ہیں, جس میں سب سے بڑا کردار جو آج کل ہے وہ میڈیا ادا کر رہا ہے. میڈیا آپ کو ہمیشہ جھوٹی خبریں سناتا ہے, اور جھوٹوں پر واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت. میری آپ سب بھائیوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ جھوٹ سننے سے پرہیز کریں اور جھوٹ پھیلانے سے بھی پرہیز کریں. کم از کم آپ اللہ تعالیٰ کی لعنت سے بچنے کے لیے اپنی طرف سے کوشش ضرور کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر.